राज्यसभा निर्वाचन जो प्रसंग सब उठी ता भर गोटा बिजु लिगासी शब्द बहुत चर्चा होता ये शब्द अनेक समय साधारण लोके बेस उत्कंठित हो पारती जे बिजु लिगासी कौन शेष निश्वास त्याग करने पर्यंत बिजु पट्टनायकर तांको परिवार सहित जी संपर्क नथिला तांकर राजनैतिक दल तांकर नेता तांको दलर लोकों सहित ताठो अधिक संपर्क थिला तार ज्वलंत प्रमाण होची एही राज्यसभा निर्वाचन में दिलीप राय जो प्रार्थी होते एक दिलीप राय या भितर अनेक थर मीडिया को कहते जे बिजु पट्टनायक तांकरी घरे 2 वर्ष काल थिले शेष बेलू से ही तांकर कथा बुझुले डाक्तर को देखौले जहाँ तांकर दरकार ताकू से सब घर लोक भली सी अलग लोक रखते शेष हस्पिटाल नवा दरकार पड़ा निजे दिलीप राय ही नहीं गले जे सी चली जा दिन ठारू तांको ना को केंद्र करी गोटे राजनैतिक दल गढ़ी उठिला एवं से राजनैतिक दल गला एत वर्ष आम देखिले जे बिजु पट्टनायक को ना को व्यवहार करी राजनैतिक जेते फायदा निया जाई पारे ताकू तो नेला किंतु लिगासी कहीं बिजु पट्टनायक जीवा 29 वर्ष है एप्रिल 17 तारीख 1997 मसीहा 81 वर्ष बयस बिजु पट्टनायक दिल्ली रे हॉस्पिटल चिकित्सित होता अवस्था चली जाते बिजु पट्टनायक केवल ओडिशार जड़े स्वनामधन्य नेता थिले ता नुहे सारा देश रे एवं विदेश रे मध्य से बेस जनाशुना थिले किंतु आज 29 वर्ष परे हठात ओडिशा रे देखा जाउची जे राजनैतिक महल तांको ना को आधार करी बेस चर्चा होउची एवं आम निकट देखी ओडिशा रे जिते राज्यसभा निर्वाचन होता से बिजु पट्टनायक ना बहुत जोर चर्चा को आसला समस्ते भी आश्चर्य हेले राज्यसभा निर्वाचन होची बिजु पट्टनायक केबे मुख्यमंत्री थिले केबे केंद्र मंत्री थिले केते बड़ ओडिशार नेता थिले से 29 वर्ष तलू गले हठात कहीं तांको ना को इते समस्त व्यवहार करिया पे उत्साह देखौचंती कौन कारण थिला ना जिते राज्यसभा निर्वाचन हैला आमे से समस्ते देखिले जे दिलीप राय बीजेपी समर्थन रे स्वाधीन प्रार्थी भाव में लड़ुले अपर पक्षे बीजेडी बिजु जनता दल जो दल की बिजु पट्टनायक चलीगला या से दलर बीजेडी प्रार्थी संतृप्त मिश्र थिले एवं तांको दल तरफ प्रायोजित कह गले डाक्टर दत्तेश्वर होता को प्रार्थी कराइला स्वाभाविक भाव में जहाँ जना पड़ूला तांको दल रे अनेक लोक असंतुष्ट थिले उभय प्रार्थी को लेकिन मुहरे किए कहते आउ मुहरे किए कही पार नथिले सीधा सीधा कही पार नथिले यार भितर देखागला जेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन हैला दिलीप राय तांको सपक्ष रे मात्र 22 खंड बीजेपी रो सरप्लस वोट थिले मध्य कांग्रेस एवं बीजेडी रो विधायक माने तांकु भोट दे समर्थन दे तांकु जिते देले एवं सेतेबेले जो प्रसंग सब उठितिला से प्रसंग भितरे निर्वाचन राज्यसभा निर्वाचन पे जो प्रसंग सब उठितिला ता भितर गोटा बिजु लिगासी शब्द बहुत चर्चा होता ये शब्द को लेकर अनेक समय साधारण लोके बेस उत्कंठित हो पारती जे बिजु लिगासी कौन बिजु पट्टनायक आम जाचु बड़ नेता थिले महान नेता थिले ओडिशा सेतेबेले जातीय स्तर में तांको ना को लेकर बहुत समय चर्चा रे थिला ओडिशा राज्य मध्य से चर्चा रे थिला सी गोटे कौन कहीदे जदि ताकू खबर कागज आरंभ कर टेलीविजन चैनल्स माने बड़ बड़ न्यूज करी लोक प्रसारित करुले लोक पाखे
କିନ୍ତୁ राज्यसभा निर्वाचन में तांकर पुणी लिगासी कौन लिगासी आम ताकू ही बुझू साधारण लोके जे कौन लोकंकर जहाँ किसी जीवन सारा जहाँ किसी कीर्ति थाए तार पर पीढ़ी रे जदि साधारण जनमानस ऊपर तार प्रभाव पड़े तार गोटे सकारात्मक प्रभाव थाए एवं बहुत वर्ष धरिक से प्रभावटा जीवित होकर रहे ताकू ही कहुए लिगासी। महात्मा गांधी केबेठू गले किंतु तांको लिगासी कहले तांको नीति तांको आदर्श देशपी तांकर कर्तव्य बा कंट्रीब्यूशन जा ताकू ही आज पर्यंत लोके अनुसरण करुचंती। विजु पट्टनायक कथा जो देखा ओडिशार से गोटे नेता थिले बड़ नेता थिले तांकर गोटे निर्दिष्ट नीति थिला तांकर गोटे निर्दिष्ट नियम थिला आदर्श थिला एवं सेतेबेले सी जो दलर नेता थिले ओडिशार मध्य जेतेबेले थिले तांकर जो माने सब समर्थक थिले तांको दलर जो माने सब विधायक थिले कहवाकू गले से माने तांको नीति एवं आदर्श रे पूरा जड़ित होइकिरि थिले। द्वितीय कथा होची आज मध्य एते वर्ष पर तांकू काहीकि लोक मन रखते तार अन्यतम एवं कहवाकू गले गोटे प्रमुख कारण होची विजु पट्टनायक साधारण लोकों सहित तांको दलर लोकों सहित जेभरी भाव में ओतप्रोत भाव में जड़ित थिले अन्य कौन राजनैतिक नेता क्षेत्र में एक देखा जाए नहीं। शेष पर्यंत शेष निश्वास त्याग करने पर्यंत विजु पट्टनायकर तांको परिवार सहित जेतिकी संपर्क नथिला तांकर राजनैतिक दल तांकर नेता तांको दलर लोकों सहित ताठू अधिक संपर्क थिला। तार ज्वलंत प्रमाण होची एही राज्यसभा निर्वाचन में दिलीप राय जो प्रार्थी होते एक दिलीप राय या भितर अनेक थर मीडिया को मध्य कहते जे विजु पट्टनायक तांकरी घरे 2 वर्ष काल थिले शेष बेलू से ही तांकर कथा बुझुले डाक्तर को देखौले जहाँ तांकर दरकार ताकू मध्य से सब घर लोक भली सी अलग लोक रखते शेष जो हस्पिटाल नवा दरकार पड़ा निजे दिलीप राय ही नहीं गले घर लोक कहीं नथिले माने एठी प्रश्न उठी राज्यसभा निर्वाचन बेले जेतेबेले एई विजु लिगासी कथा उठिला ए कथा मध्य उठिला जे गल सी चली जिबा दिन ठारू तांको ना को केंद्र करी गोटे राजनैतिक दल गढ़ी उठिला एवं से राजनैतिक दल गला एते वर्ष रे आमे देखिले जे विजु पट्टनायक को ना को व्यवहार करी राजनैतिक जेते फायदा निया जाई पारे ताकू तो नेला किंतु लिगासी काई विजु पट्टनायक लिगासी कहले विजु पट्टनायक केबे एभली षड्यंत्र करुनथिले समस्त केवल खाली पकेवा से गोटे अति उदार चेता लोक थे तांकर साधारण लोकों सहित संपर्क सबुठ अधिका था पब्लिक मीटिंग की जाउतिले माने लोकों सहित से कथा हेबे सेठी से निजे भाषण देकर एक पाखिया भाषण देवे और समस्ते शुणवे तापर से गाड़ी में बसिक आसवे सी एक करू नथिले तांकू टेलीफोन कले सी ही धरवे माने नेता एवं साधारण लोकों भितर से जो अपूर्व समन्वय अपूर्व संपर्क तार ज्वलंत प्रमाण थिले विजु पट्टनायक आपण अन्य कौन क्षेत्र में एक देखिए आजिका दिन में नेताकर लोकों सहित नेताकर दल सहित दलर लोकों सहित तो संपर्क होनी आर जे विधायक सहित संपर्क रोनी जे मंत्री सहित संपर्क नहीं आम तो आखि आगे देखिले ना ये तो कहानी नुहे विजु जनता दल जो 24 वर्ष शासन ने आम तो देखिले ना तांको ना को व्यवहार करके दल किंतु सी जो कथा नहीं लोकप्रिय होते सी कौन एमएलए एमपी होते बोलिकी लोकप्रिय होते सी कौन मंत्री होते लोकप्रिय होते ना मुख्यमंत्री होते लोकप्रिय होते सी लोकप्रिय होते कहीं से लोकंर नेता थे से कहुए लिगासी यही राज्यसभा निर्वाचन में जितेबले दिलीप राय जितेबले यही विजु लिगासी कथा केन्द्र कर सी प्रार्थी उठिला
ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ଦାୟାଦ। ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦାୟାଦ? ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ନାରେଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା। କ'ଣ ସେ ନୂଆ ନାରେଟିଭ୍ ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ କ୍ଷମତାରେ ତ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଲିଗାସି କହିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବେଶୀ ବାଟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବନି ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହିକିରି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ବିଜୁ ଲିଗାସି କହୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଟା ତ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଭୋଟ ପାଇକିରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଏମିତି ନଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା, କାହାକୁ ନା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରକ୍ସି ଶାସନ କରିବା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସିଏ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଶାସନ କରିବେ। ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ସି ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ମାନେ ସିଏ ଘରେ ରହିବେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଶାସନ କରିବ, ଏଥିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ। ଏ ପ୍ରକାର କାମକୁ ସେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ପଡ଼ିଛି, ୟାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଉ ରଖେଇ ଦେଲେନି, ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଲିଗାସିର ଦାୟାଦ, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ଲିଗାସିର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୁ ଲିଗାସି, ଯଦି କିଏ ବଞ୍ଚେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖିଥିବ ଆମେ। ଏବଂ ଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ଆଉ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅମର ଶତପଥୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେତେବେଳର ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପତିଆରା ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଦିନ ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଲି, ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ସବ ଆଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଚକ୍ଟା ଭିତରେ ଦୁଇଟି କଥା ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ। କ'ଣ ନା, ଏକରେ ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ସରଗରମ କରିବା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଲିଗାସି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୟାର ଭିତରେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷମତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବିଜେପି ଲୋକ ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ପର କଥା, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଉ ସେକଡ଼େ ଚୋରାପିରତି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ, ଉପରକୁ ଗୋଟେ କଥା, ଭିତରେ ଚୋରାପିରତି ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚୋରାପିରତି କାମ ଦେଉନି, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମେ ଏବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ୟାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ଚୁପଚାପ ଦୂରରେ ଛାଇଁକି ଦେଖୁଛି କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ଧରି ନେଇଛି, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ, ସେ ତ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ପ୍ରକୃତ ଦାୟାଦ,
सी तो आगु नेता आगू चलते आम तादे आगू को बाहर विषय टिप्पणी दबा कथार नाचवा किसी आवश्यकता ना तेणु बीजेपी दूर रही देखुची कौ पानी कुआड़े जा 17 तारीख दिन कौन हम समस्त तो नजर रही द्वितीय कथा या भर आ गए संभावना भी सृष्टि बीजेडी रे एणिकी जी असंतुष्ट हेबे जो मैंने असंतुष्ट होते कौन से ना कौन कारण से तो नुआ गोष्ठी तैयारी कर भविष्य बीजेडी रे आउ जी नुआ असंतुष्ट बाहर तांकू बाट मिलगला एपर्यंत से बाटटा नाला कड़े जाते एपर्यंत जोड़े बाट केवल था बीजेपी ना कांग्रेस आज्ञा सबुठी तो वैकेंसी ना ताड़े एवं तो इलेक्शन ना तेणु बीजेपी हाई पाई कि नबार भी किसी कारण ना कांग्रेस भी नबार किसी कारण ना कहीं आनिक कौन करेंगे किंतु यही बर्तमान जो गोष्ठी तैयारी है ये गोटे नुआ बाट फिटिला जो मैंने विजु जनता दल एवं समय क्रमे जदि असंतुष्ट हुंती आमे विजु लिगासी प्रकृत दायद कहीकि से कड़ू आसी एक पहुँचे ये गोटे घटना आगू को घटवा जा पूर्वर एप्रिल 17 तारीख में कौन हो समस्त दृष्टि रमर दृष्टि देखा कौन से दिन हो राज्यसभा निर्वाचन पर जो प्रसंग सब उठी गोटे बिजु लिगासी शब्द बहुत चर्चा होता ये शब्द अनेक समय साधारण लोके बेस उत्कंठित हो पारती जे बिजु लिगासी कौन शेष निश्वास त्याग करने पर्यंत बिजु पट्टनायकर तांको परिवार सहित जी संपर्क नथिला तांकर राजनैतिक दल तांकर नेता तांको दलर लोकों सहित ताठो अधिक संपर्क थिला तार ज्वलंत प्रमाण होची एही राज्यसभा निर्वाचन में दिलीप राय जो प्रार्थी होते एक कथा दिलीप राय या भितर अनेक थर मीडिया को कहते जे बिजु पट्टनायक तांकरी घरे 2 वर्ष काल थिले शेष बेलू से ही तांकर कथा बुझुले डाक्तर को देखौले जहाँ तांकर दरकार ताकू से सब घर लोक भली सी अलग लोक रखते शेष हस्पिटाल नवा दरकार पड़ा निजे दिलीप राय ही नहीं गले जे गल सी चली जा दिन ठारू तांको ना को केंद्र करी गोटे राजनैतिक दल गढ़ी उठिला एवं से राजनैतिक दल गला एते वर्ष आम देखिले जे बिजु पट्टनायक को ना को व्यवहार करी राजनैतिक जेते फायदा निया जाई पारे ताकू तो नेला किंतु लिगासी कहीं बिजु पट्टनायक जीवा 29 वर्ष है एप्रिल 17 तारीख 1997 मसीहा 81 वर्ष बयस रे बिजु पट्टनायक दिल्ली रे हॉस्पिटल रे चिकित्सित होता अवस्था चली जाते बिजु पट्टनायक केवल ओडिशार जड़े स्वनामधन्य नेता थिले ता नुहे सारा देश रे एवं विदेश रे मध्य से बेस जनाशुना थिले किंतु आज 29 वर्ष परे हठात ओडिशा रे देखा जाउची जे राजनैतिक महल तांको ना को आधार करी बेस चर्चा होउची एवं आमे निकट रे देखिथिले ओडिशा रे जिते राज्यसभा निर्वाचन होता से बिजु पट्टनायक ना बहुत जोर चर्चा को आसला समस्ते भी आश्चर्य हेले राज्यसभा निर्वाचन होची बिजु पट्टनायक केबे मुख्यमंत्री थिले केबे केंद्र मंत्री थिले केते बड़ ओडिशार नेता थिले से 29 वर्ष तलू गले हठात कहीं तांको ना को इते समस्त व्यवहार करिया पे उत्साह देखौचंती कौन कारण थिला ना जिते राज्यसभा निर्वाचन है आम से समस्ते देखिले जे दिलीप राय बीजेपी समर्थन रे स्वाधीन प्रार्थी भाव में लड़ुले अपरपक्ष बीजेडी बिजु जनता दल जो दल की बिजु पट्टनायक चलीगला तैयारी होता
ସେଇ ଦଳର ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ମୁହଁରେ କିଏ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମୁହଁରେ କିଏ କହିପାରୁନଥିଲେ, ସିଧା ସିଧା କହିପାରୁନଥିଲେ। ୟାରି ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 22 ଖଣ୍ଡ ବିଜେପିର ସରପ୍ଲସ୍ ଭୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଉଠିଥିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଉଠିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିଜୁ ଲିଗାସି କ'ଣ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ, ମହାନ ନେତା ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଉଥିଲେ ଯଦି ତାକୁ ଖବରକାଗଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଲିଗାସି କ'ଣ? ଲିଗାସି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରାରେ ଯାହା କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ଥାଏ ତାର ପରପିଢ଼ିରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନମାନସଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ତାର ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେଇ ପ୍ରଭାବଟା ଜୀବିତ ହେଇକି ରହେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଲିଗାସି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେଠୁ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲିଗାସି କହିଲେ ତାଙ୍କ ନୀତି, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା, ତାକୁ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଗୋଟେ ନେତା ଥିଲେ, ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଥିଲା, ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତାଙ୍କର ନେତା, ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ। ଏକଥା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ମିଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କରି ଘରେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଥିଲେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ସେଇ ହିଁ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଘର ଲୋକ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ନିଜେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହିଁ ନେଇକରି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ଉଠିଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ଯେ ସିଏ ଚାଲିଯିବା ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଲା ଏତେ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ଯେତେ ଫାଇଦା ନିଆଯାଇପାରେ ତାକୁ ତ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଗାସି କାହିଁ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଗାସି କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ
एभली षड्यंत्र करुनथिले समस्त केवल खाली पकेवा से गोटे अति उदार चेता लोक थे तांकर साधारण लोकों सहित संपर्क सबुठ अधिका था पब्लिक मीटिंग की जाउतिले माने लोकों सहित से कथा हेबे सेठी से निजे भाषण देकर एक पाखिया भाषण देवे और समस्ते शुणवे तापर से गाड़ी में बसिक आसवे सी एक करू न टेलीफोन कले सी ही धरवे माने नेता एवं साधारण लोकों भितर से जो अपूर्व समन्वय अपूर्व संपर्क तार ज्वलंत प्रमाण थिले बिजू पट्टनायक आपण अन्य कौन क्षेत्र में एक देखिए आजिका दिन में नेताकर लोकों सहित नेताकर दल सहित दलर लोकों सहित तो संपर्क होनी आर जे विधायक सहित संपर्क रोनी जे मंत्री सहित संपर्क नहीं आम तो आखि आगे देखिले ना ये तो कहानी नुहे बिजू जनता दल जो 24 वर्ष शासन ने आम तो देखिले ना तांको ना को व्यवहार करके दल किंतु सी जो कथा नहीं लोकप्रिय होते सी कौन एमएलए एमपी होते बोलिकी लोकप्रिय होते से कौन मंत्री होते लोकप्रिय होते ना मुख्यमंत्री होते लोकप्रिय होते सी लोकप्रिय होते कहीं से लोकगर नेता थे से कहुए लिकासी यही राज्यसभा निर्वाचन में जिते बड़े दिलीप राय जिते बड़े यही बिजु लिकासी कथा केन्द्र कर सी प्रार्थी होती उठिला अन्य मैंने कहले आमे बिजु लिकासी दायाद अन्य मैंने प्रश्न कले कौटी आपण मैंने दायाद बर्तमान या केन्द्र करी गोटे नुआ राजनैतिक नारेटिव ओडिशा रे सृष्टि जोटा आगुरी नथिला कौन से नुआ नारेटिव होती आपण मैंने निश्चय देखुवे जे यही राज्यसभा निर्वाचन पर ठारू बिजु जनता दल आउ क्षमतार तो नहीं बिजु लिगासी कहीकि से जानी बेसी बाट लोक समर्थन मिलबनी बिजु लिगासी कथा कहीकि समस्ते प्रश्न करेंगे जे आपण बिजु लिगासी कहते पॉलिटिकल पार्टी तो करदे ना तो भोट पाई आसिले किंतु बिजु पट्टनायक तो एमती नथिले जे क्या हैरान करवा क्या ना लोकों सहित संपर्क नहीं प्रॉक्सी शासन करवा बिजु पट्टनायक एथरे मोटे विश्वास कर सी क्षमता को आसछन माने सी शासन करेंगे सी गोटे प्रॉक्सी सरकार ऊपर विश्वास कर माने सी घर रहे आउ जन किए शासन कर से विश्वास नाला कर ए प्रकार कम से केवे प्रश्रय दौन बर्तमान जिते बिजु लिगासी कथा पड़ी यार भितर जो मैंने सेते बेले बिजु पट्टनायक सहित थिले तांको दल रे थिले तांको सहित संपर्क रे रही राजनीति रे थिले तांको भितर अधिकांश लोक को बिजु पट्टनायक निजे राजनीति मध्य आनीचंती समय क्रमे तांको बिजु जनता दल रे आउ रखई देलेनी विदा करदेले सेही माने वर्तमान यही राज्यसभा निर्वाचन परे एकाठी गोटे ग्रुप करछंती सेमानकर अभियोग जे एमाने जो माने कहउछंती बिजु लिगासी रो दायाद सेमाने भंडल बिजु लिगासी कथा कहउछंती सेमाने प्रकृत रे बिजु लिगासी रो कोनसी चिन्ह वर्ण ताक पाखरे मध्य नाही आमे होछु प्रकृत बिजु लिगासी जदि के बंचैकि ओडिसा रखतु आमे एवं आंकर ए जो नुआ गोष्ठी हेइचंती आंकर सरदार होचंती दिलीप राय आउ सब किए अच्छा ग्रुप रे विजय महापात्र अच्छा अमर शतपथी अच्छा प्रभात विशाल अच्छा प्रभात त्रिपाठी अच्छा आहरी अनेक लोक अच्छा या भितर जहाँ खबर मिलूँ आसंता 17 तारीख दिन उभय पक्षर बिजु जनता दल एवं ये जो नुआ गोष्ठी होती बिजु पट्टनायक सेते बेलर राजनैतिक सहयोगी सेमानक भितर पतियारा जाहिर करने जहाँ खबर मिलूँ एप्रिल 17 तारीख दिन यांकर रैली यांकर बिजु पट्टनायक प्रति फूलमाल अर्पण आउ जहाँ जहाँ सब उत्सव आंक तरफ ओडिशा रे
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ଚକ୍ଟା ଭିତରେ ଦୁଇଟି କଥା ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ। କ'ଣ ନା ଏକରେ ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ସରଗରମ କରିବା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଲିଗାସି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୟାର ଭିତରେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷମତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବିଜେପି ଲୋକ ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ପର କଥା, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାର ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଉ ସେକଡ଼େ ଚୋରାପିରତି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ, ଉପରକୁ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ଚୋରାପିରତି ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚୋରାପିରତି କାମ ଦେଉନି, ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମେ ଏବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ୟାର ଭିତରେ ବିଜେପି ଚୁପଚାପ ଦୂରରେ ଛାଇଁକି ଦେଖୁଛି କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ଧରି ନେଇଛି, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଗକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ, ସେ ତ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ପ୍ରକୃତ ଦାୟାଦ, ସେ ତ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ନେତା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆଗକୁ ବାହାରିକିରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ନାଚିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜେପି ଦୂରରେ ରହି ଦେଖୁଛି କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। 17 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନଜର ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ିରେ ଏଣିକି ଯିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, ସେମାନେ ତ ଆସି ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ମିଳିଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଟଟା ନଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ ବାଟ କେବଳ ଥିଲା, ବିଜେପି ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜ୍ଞା ସବୁଠି ତ ଆଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଜେପି ହାଇ ପାଇଁ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେବାର ବି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ବି ତାଙ୍କୁ ନେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ତିଆରି ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଫିଟିଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ପ୍ରକୃତ ଦାୟାଦ କହିକିରି ସେକଡ଼ୁ ଆସି ଏକଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଦିନ ହେଉଛି।